I can see that. I hope اللہ تعالیٰ. ساحل صاحب چودھری صاحب سے لے لیں ذرا کامنٹ، یہ انہوں نے یہ رسک کیسے لیا چودھری صاحب؟ اچھا دیکھیں، میں آج نا فارچونیٹلی 3 میرے پاس ایسے لوگ آج موجود ہیں یہاں پہ، ساحل عظیم، خلیل الرحمان قمر اور اوریہ مقبول جان، جو 70 سے 80 سیکنڈ میں وہ کہہ دیتے ہیں جو نوجوانوں کے اندر بجلی بن کے زندگی کے آثار پیدا کر دیتا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ میں اس بات کا بلیور ہوں کہ قوم اسی طرح کے چند لوگوں کی منتظر ہے جو اپنے چند فکرے چند لمحوں میں اس قوم کو جگانے کی وجہ بن جائیں گے. اور یقین مانیں یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہمیں حوصلہ کرنا ہے اور ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے، زندوں میں شمار کرنا ہے اور اپنے آپ کو مردوں سے نکال کے اگلی قوم کو زندہ کرنے پر کام کرنا ہے. اور یہ میں اپنا ہی جواب دہ ہوں، میں اوریہ مقبول جان کا جواب دہ نہیں ہوں، خلیل الرحمان قمر کا بھی نہیں ہوں، ساحل ادیب کا بھی نہیں ہوں، لیکن میرا یہ فرض ضرور بنتا ہے کہ اگر میرے پاس ایسا پلیٹ فارم موجود ہو جہاں میں لوگوں کو جگانے کے لیے کچھ کر سکوں، اگر نہ کروں تو میرے سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو بھی یہ 90 سیکنڈ جو ہیں اپنی زندگی کے دن میں کسی نہ کسی لمحے، ان کا ایک پیغام ملینز اینڈ ملینز لوگوں کو زندہ لوگوں میں شمار کرنے کی وجہ بنے گا. لیکن انہیں بہت یکسو ہونا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. قوم کو مروانے کی تیاری نہیں ہے، قوم کو زندہ کرنا ہے، قوم کو اپنے حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے جیتنا ہے اس طرح آگے بڑھنے کے لیے تربیت دینے کی ضرورت ہے. اور یہ لوگ کر سکتے ہیں، یہ 3 لوگ بھی کافی ہیں. یہ 3 لاکھ 3 کروڑ اور 30 کروڑ ہو جائیں گے. آغاز تو کریں. اور یہ ساحل ادیب یقین مانیں کہ آپ کو بہت کم اندازہ ہے، نہیں ان کو بہت لوگ مجھے بہت زیادہ اندازہ ہے اس 28 دن کا. میں نے ان 28 دن میں آپ سے ملاقات نہیں کی، لیکن مجھے ان 28 دن کا اندازہ مجھے ہے. آپ کو تو یہ ہے نا جو پازیٹیو پکچر نظر آ رہی ہے، جو جھٹکے میں محسوس کرتا ہوں میں ہی جانتا ہوں. میں اس پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، میرا مقصد بھی نہیں تھا یہاں پہ آج آنے کا. میں صرف یہ خلیل الرحمان قمر اور اوریہ مقبول جان سے ملنے کے لیے آیا ہوں. میرا اس شو میں مقصد بھی نہیں تھا. آپ کی بات پر مجھے محسن صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے، کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزرے، دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات. خلیل صاحب یہ جو جھٹکے ہیں آپ کے خیال میں پھر یہ آنے ہی آنے ہیں؟ ارے تو کیا اگر ہم جھٹکے برداشت نہیں کر سکتے تو اتنی عزت کروانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ ہاں گھر سے تو ویسے ذلیل ہوتے ہیں، باہر بھی ہو جاتے ہیں. کیوں اوریہ؟ بالکل. دیکھو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے. نہیں سر، قرآن کی بات آگی تو میری کیا اوقات. اتقوا فتنة لا تصیبوا الذین ظلموا منکم خاصہ. تم اس وبال سے ڈرو جو صرف ان چند لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے اصل میں جرم کیے ہوں گے، سر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. پوری قوم پہ آئے گا، ان لوگوں پہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر خاص و عام پہ ڈالے گا. بالکل. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں ایک عادت نہ آ جائے کہ وہ برائی کو روکنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہوں اور نہ روکیں، پھر اللہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہے. ہمارے ہاں ایک بات بڑی صحیح ہے ساحل صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ پبلک میں ایک چیز ہے، وہ روکنا چاہتے ہیں، وہ نکلنا چاہتے ہیں. اور ان کی جو اقبال نے جو اصل میں علاج دریافت کیا بڑا کمال ہے. وہ کہتا ہے شب پیش خدا بگریستم زار، میں رات کو اللہ کے سامنے بڑا رویا. مسلمانہ چرا زارند و خارند، مسلمان اتنے ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ندا آمد نمی دانے کے قوم، آواز آئی کہ تم اس قوم کو نہیں جانتے. دل دارند، یہ دل رکھتی ہے، محبوب نہ دارند، اس کو محبوب میسر نہیں آ رہا. تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو محبوب عطا کرے. اور وہ یہ قوم نے تو کمال کر دیا. میں تو اس قوم کا موتقد ہوں، سچی بات ہے، مجھے اس قوم سے قطن کوئی گلہ نہیں. ابھی میں ریسنٹلی موتقد ہوا ہوں. میں بہت موتقد ہوں. میں ریسنٹلی موتقد ہوا ہوں. وہ کیا چوہدری صاحب کی میرا دل کر رہا تھا لقمہ دے دوں بیچ میں، کر یہ قوم ابھی مری نہیں ہے، یہ اکڑ گئی. تو چلیے گزارش ہے میری سریلی سی آواز میں
شاہان مظفر قوال کچھ سنا دیجیے. چہرہ ایک پھول کی طرح شاداب ہے، چہرہ ایک پھول کی طرح شاداب ہے، چہرہ اس کا ہے یا کوئی مہتاب ہے، چہرہ اس کا ہے یا تاب ہے، چہرہ جیسے غزل، چہرہ جانے غزل، چہرہ جیسے چہرہ جانے غزل، چہرہ جیسے کلی، چہرہ جیسے کمل، چہرہ جیسے کلی، چہرہ جیسے کمل، چہرہ جیسے تصور کی تصویر، چہرہ جیسے تصور کی تصویر، چہرہ ایک خوابی، چہرہ تعبیر، چہرہ ایک خوابی، چہرہ جیسے کہ چہرہ کہیں بھی نہیں، مہر مہر مہجبی مہجبی، مہر مہر مہجبی مہجبی، مہر مہر مہجبی مہجبی، آفرین 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 آفرین، حسن جانا کی تعریف، حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے، آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے، یوں بن سور کے سامنے آیا نہ کیجئے، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو، نہ چھیڑو ہم ستائے ہوئے، نہ چھیڑو ہم ستائے ہوئے، بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے، کھائے ہوئے، ستمگر وہ تم خوب پہچانتے ہیں، تمہاری اداؤں کو ہم جانتے، دغاباز ہو تم ستم ڈالنے والے، دغاباز ہو تم ستم ڈالنے والے، فریب محبت میں الجھانے والے، یہ رنگی کہانی تمہیں کو وعد، تمہاری جوانی تمہیں کو وعد، ہماری طرف سے نگاہیں ہٹا لو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن
काली जुल्फों के अंधेरे डाल, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जब ये कवाली सुना रहे थे खलील रहमान कमर साहब किसी और सोच में थे। मैं अभी तक मुसलसल उसी जगह फंसा हुआ हूँ। सही बात। ईद का दिन मनाने के लिए इस तरह के गाने तो सुने जाते थे, हम भी सुनते थे और शौक से सुनते थे, बल्कि मेरा तो एक हिस्सा फील्ड का इस तरफ भी है। लेकिन वही वो बात जो है वो तड़पा रही है कि क्या इन गानों को एन इस वक्त हम एंजॉय कर पाएंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अगली बार जब हम बैठे हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे, आमीन। तो हम सचमुच की ईद मना रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम खुशियों भरी ईद आप मनाएं। जब कहो कि ईद मुबारक, बिल्कुल। हम आवाज़ बुलंद कहें बिल्कुल, खैर बिल्कुल। मुबारक। जी नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। वो वापस जाहिर बात है, एक मौसीकी ऐसी चीज़ है जो आपको किसी बहाव में ले हाँ जी। जाती है। लेकिन मैं तो काफ़ी अरसे से इस चीज़ को देखें, आप देखिए 7 अक्टूबर से ये गज़ा की सूरत हाल है। और 7 अक्टूबर से गजा किया, और जो चौधरी साहब कश्मीर का जिक्र कर रहे थे 5 अच्छा, अगस्त मैं 2019 कल के कितनी- कल मुझे नहीं, कश्मीर के वो 26 अक्टूबर 1948 से। अच्छा, वो उससे वो 1990s में। कश्मीर में देखें, मैंने, आप सोचें, हम बयान नहीं करते, अहमदाबाद में इंडिया गया हूँ, अहमदाबाद से कोई 12 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक इलाका है जोहापुर। जोहापुर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा घेटो है। घेटो कहते हैं वो इलाका जिसमें यहूदियों को रखा जाता था, जहाँ ना पानी होती थी, ना बिजली होता था, ना गैस होती थी, ना सीवरेज होता था, ना स्कूल होते थे, ना कॉलेज। 7.5 लाख मुसलमान उस जगह पर हैं, इसलिए कि जो भी इंडिया से किसी जगह से निकलता है वो वहाँ जाके बैठ जाता है और प्रोटेक्टेड फील करता है। आप अहमदाबाद से निकलें, बिजली ख़त्म हो जाएगी, सड़क ख़त्म हो जाएगी, सीवरेज लाइन ख़त्म हो जाएगी, स्कूल की सूरत, हॉस्पिटल का, आप हैरान होंगे कि वहाँ पर आपको गाड़ी में जाएंगे ना अगर आप, तो आगे आपको टैक्सी वाला कहेगा वहाँ अगले रिक्शा ले लें या साइकिल रिक्शा ले लें। ये 7.5 लाख का घेटो इस दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद है। ये एक, और सबसे जो आप, मैं अक्सर औकात कहता हूँ, मैं औरंगाबाद गया, औरंगाबाद 40% मुसलमान हैं, इंडिया में बम्बई में 38% मुसलमान हैं। आप सोचें कि मुझे उसने कहा कि आंखें बंद कर दें उन्हें सब, और जिस जगह से बदबू आना शुरू हुई समझे मुसलमानों का इलाका। अल्लाह अल्लाह। यानी वो जो इकबाल ने कहा था ना कि मुल्ला को जो मस्जिद में सजदे की इजाज़त नादान ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद, एग्जैक्टली वही कैफियत है वहाँ पर। और ये पूरे इंडिया के अंदर वो जो बात लोग आज बात करते हैं अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद के कहने के ऊपर तो वहीं गए थे ना वो लोग। मैं वहाँ इंडिया में एक जगह वहाँ गया तो मुसलमानों का काफ़ी सारा वो बड़ा मशहूर उनका मदरसा है, तो मैंने कहा हम जब यहाँ आए थे ना वेस्ट पाकिस्तान, तो हम 3 करोड़ की आबादी थी। आप जो लोग रह गए थे ना वो 1 करोड़ 70 लाख थे। यहाँ से इस 3 करोड़ की ज़मीन से अल्लाह 25 करोड़ को रिस्क दे रहा है। आप 1.5 करोड़ आ जाते, आपको भी मिल जाता रिस्क। वो हिजरत जो जिसके अंदर अल्लाह ने बरकत रखी हुई है ना, वो उसका तसव्वुर नहीं पूरे इंडिया का। अगले 100 साल तक कोई बंदा सोच नहीं सकता मुसलमानों के अंदर। हम डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, डेमोक्रेसी का कहा जाता है इट्स ए टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, ये अक्सरियत की आमरीत है। आप 100 साल तक सोच नहीं सकता 15% मुसलमान हैं कि वज़ीर आज़म बन सके। 15% ही मुसलमान इसराइल में है, सोच नहीं सकता कि सारी ज़िंदगी वहाँ पर वज़ीर आज़म बन सके, कुछ मेयर नहीं बन सकते। जिस जगह पर मुसलमानों की अक्सरियत है, बनारस में 37% हैं, औरंगाबाद में 38% हैं, बॉम्बे में 38% हैं, अहमदाबाद के अंदर कुछ 35-40% हैं। वहाँ बीजेपी का कट्टर किस्म का हिंदू मेयर होगा, और उनको तो आप सोच सकते हैं जिस खौफ के अंदर वो लोग जिंदा रहने। हमारा मसला पता क्या है? हमारा मसला ये है कि हमने इस आज़ादी की कदर नहीं की, और ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। उसकी नेमत को टुकराना बहुत नापसंद। चौधरी साहब आज़ादी की कदर नहीं की, इसका मतलब है आज़ादी की कदर नहीं की, ये
बहुत ब्रॉड बेस्ड है, लेकिन आज़ादी किसको कहते हैं, क्या आप अपने इन 24 करोड़ पाकिस्तानियों से पूछ सकते हैं? अगर इन्हें ये पूछना है तो ये सिर्फ गज़ा के 2 मिलियन लोगों की हालत को देख के अंदाज़ा लगाएं। इन्हें मकबूजा कश्मीर के उन लोगों को जिनके घर में अपनों को मिलने की इजाज़त नहीं है, जो अपने बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि जो घर से निकला है वो वापस आएगा कि नहीं, जिन्हें ये नहीं पता कि जिन्हें कौन ले जाएगा, कौन उठा के ले गया है, कब आएगा या नहीं आएगा। तो आज़ादी जो है सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। जब आप आज़ादी समझ सकेंगे फिर आप आज़ादी की कदर भी कर सकेंगे। हमारे यहाँ तो आज़ादी सिर्फ ये है कि हमने अपने लिए कमा लिया, अपने लिए खा लिया और ख़ुद ही पहन लिया। हमारी आज़ादी अब सिर्फ इतनी है, हम अपने गिरदो पेश से लाताल्लुक़ सोसाइटी और मुआशरे की जो बुनियादें हैं उन्हें सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक कैद करके आगे बढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल देखने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आज़ादी के लग़वी मानी समझाने की ज़रूरत है। लोगों को समझाएं कि हमें क्या हासिल करना है और उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं फिर इसी बात पे आ जाता हूँ कि हमें अपनी हद से काम शुरू करना चाहिए, हमें लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों में सोच का पैदा किया जाना और सोच को अमली जामा पहनाना किसी भी काम के आगाज़ के लिए ये बुनियादी चीज़ है। अगर हम इस पे कामयाब हो जाते हैं तो तवक्को रखी जा सकती है। तो ये 9/11 का वाक़या खलीलुर रहमान कमर साहब ने याद कराया। हमने इन 20, 22, 23 सालों में क्या तब्दीली पैदा की अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, मुसलमानों ने अपने अंदर या आज़ादी के मतवालों ने जो अपने इस मुल्क को, यानी फिर बात ज़रा सियासी हो जाएगी कि हम इस मुल्क की आज़ादी को खुद खोने के दर पे हैं। हम खुद इस मुल्क की आज़ादी को खोने के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने गिरेबान एक दूसरे के हाथों में दे के हम समझते हैं कि हम आज़ाद मुआशरा हैं। आज़ादी इसका नाम है, आज़ादी सोच का नाम है। आज़ादी सबसे पहले मुझे आपकी बात सुनने और आपको मेरी बात समझने की सलाहियत बख्शती है। इस मुआशरे में ये सलाहियत ख़त्म हो गई है। हम अदम बर्दाश्त का मुआशरा बन चुके हैं, हम तशद्दुद का मुआशरा बन चुके हैं। हम सिर्फ अपने आप को दुरुस्त समझते हैं, हम जुल्म सितम की उन तमाम बुनियादों को सही समझते हैं जो हमें सूट करती हैं, और हम हर उस चीज़ को गलत समझते हैं जो हमें सूट नहीं करती। तो जहाँ आज़ादी के मानी भी ये हों और इंसानियत के मानी भी ये हों और कारोबार का मानी भी यही हों, जो 1.5-2-4% पाकिस्तानी हैं जिनको ये नहीं पता कि महंगाई क्या है, जिन्हें ये नहीं पता कि कल उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ सकती है, उनके अलावा बाकी लोगों को पूछ के तो देखें कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। किसी को, आप कभी किसी डिस्पेंसरी पे जाएं, किसी आटे दाल की लाइनें तो हम सड़कों पे देखते हैं ना, जो फ्री डिस्पेंसरीज की लाइनें हैं ना, वहाँ पे लोगों की हालत देखें जाके। खुदा की कसम, लोग पैरासिटामोल लेने के लिए ना सारा दिन गुजार देते हैं। यानी ये हालत हो गई है लोगों की। और हम आज़ाद मुआशरा हैं और हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हम 14 अगस्त सड़कों पर वो मोटरसाइकिलों के वो निकाल के सलेंसर, उसको आज़ादी का नाम देते हैं और हम इसको मुआशरा समझते हैं। हम इतने बदनसीब हैं, और जो बात करेगा इन मौज़ूआत पर वो मुजरम कहलाएगा और उसका सर कलम कर दिया जाएगा। और ये होता है, मैं तो रोज़ देखता हूँ। इस तरह बोलने वालों को माफ़ी नहीं मिलती, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चौक चौराहे में। अब सर कलम नहीं करते, जबान कलम करते, जबान बंदी करते हैं। चले, मैं ये कलम भी नहीं कर रहे, जबान बंदी करते हैं। 100% आपने दुरुस्त बात की है चौधरी साहब।